TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। शाम में दाइश के हिरासती कैंप से 2 कैनेडियन खवातीन रिहा होकर कनाडा पहुंच रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में दाइश के हिरासती कैंप से 2 कैनेडियन खवातीन रिहा होकर कनाडा पहुंच रही हैं। रिहा होने वाली उन खवातीन में कम्बर्ली पॉलीमैन भी शामिल हैं, जिन्हें कुर्द जंगजुओं ने 2019 में शाम में गिरफ्तार किया था और ISIS से उनकी मुबैना वाबस्तगी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। दूसरी खातून और उनकी बेटी की शनाख्त नहीं हो सकी है। यह खवातीन शुमाल मशरकी शाम के अलरूस कैंप से निकल गईं, जिसमें खवातीन और उनके बच्चों को मुबैना तौर पर दाइश से मुंसलिक रखा जाता है और मुतादिद ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह नामालूम तादाद में बच्चों के साथ शुमाली इराक की तरफ रवाना हो गईं। कनाडा का मौक़िफ़ ये रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो उन खवातीन से मुलाकात के लिए कौंसलर इमदाद नहीं भेजेगा। हालांकि कई दूसरे मगरबी ममालिक ने ऐसा किया है। वतन वापसी की इस जारी कोशिश में कनाडा की हुकूमत की शमूलियत वाज़ेह नहीं है। मकामी चैनल ने वफाकी हुकूमत से पूछा है कि वतन वापसी की कोशिशों में इसका क्या किरदार है और क्या इसने हंगामी पासपोर्ट जारी किए हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत यकीनन शाम में कैनेडियंस को हिरासत में लिए जाने के बारे में आगाह है और हम स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी निगरानी में काफ़ी वक्त सर्व करते हैं और बगौर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास प्रोटोकॉल मौजूद है। ट्रूडो ने कहा, हम खास तौर पर इस इलाके में बच्चों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं मैं बराह रास्त ऑपरेशंस पर तबसरा नहीं करता। ह्यूमन राइट्स वॉच का अंदाज़ा है कि आज से पहले तकरीबन 4 दर्जन कैनेडियन मर्द, औरतें और बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर की उम्रें 6 साल से कम हैं, शाम के हिरासती कैंपों में रहे। प्रीमियर डग फॉर्ड की हुकूमत एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में पेश होने के लिए इनके समन को चैलेंज करने के लिए तैयार है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में पेश होने के लिए उनके समन को चैलेंज करने के लिए तैयार है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड को एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में गवाही के लिए तलब किया गया है, लेकिन उनकी हुकूमत का कहना है कि वो अदालत में समन को चैलेंज करेंगे। इंक्वायरी कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता मौसम सरमा में आटोवा और मुतादिद बॉर्डर क्रॉसिंग पर आने वाले एहतजाजी काफिले के जवाब में एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल पर गौर कर रही है। कमीशन के कानूनी मुशीर के एक खत के मुताबिक फोर्ड और ऑन्टेरियो की वजीर सेहत सिल्विया जोन्स, जो एहतजाज के दौरान सूबे के सॉलिसिटर जनरल थी, को कमीशन ने मुतादिद बार पेश होने को कहा। खत में लिखा गया है, हमें उम्मीद थी कि प्रीमियर फोर्ड और मिनिस्टर जोन्स रजाकाराना तौर पर कमीशन के सामने पेश होने पर राजी होंगे। ताहम ये देखते हुए कि बार बार आने वाले दावतनामे सबको मुस्तरद कर दिया गया था, कमीशन ने प्रीमियर फोर्ड और मिनिस्टर जोन्स को समन जारी किया है। कमीशन को इंक्वायरी से पहले गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। ऑन्टेरियो के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत समन को चैलेंज करेगी, ये दलील देते हुए कि जोन्स और वजीर आजम पार्लिमानी इस्तेहकाक के तहत आते हैं। मजमूई तौर पर हमारा नजरिया हमेशा ये रहा कि ये पुलिसिंग का मामला था और पुलिस के गवाह जो गवाही दे रहे हैं वो कमीशन को मतलूबा सबूत फराहम कर सकते हैं। कैनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन इंक्वायरी में हिस्सा लेने वाले एक एडवोकेसी ग्रुप ने समन को चैलेंज करने के फोर्ड के फैसले को मायूस कुन करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोर्ड ने कहा कि वो वफाकी हुकूमत की तरफ से एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो वजीर आजम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इससे कबल ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ट्रूडो ने कहा, डग फोर्ड सियासी वजूहात की बिना पर उस पर अपनी जिम्मेदारी से छुपा रहे हैं और ये ज़रूरी है कि हम उन्हें इससे दूर न होने दें। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में माहिरीन की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़्यादातर जनूबी ऑन्टेरियो में ड्राइवर अगले 2 दिनों में गैस की कीमतों में इजाफे से पहले अपनी गाड़ियों की टंकियां भरवाना चाहेंगे। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक वो रातों रात 6 सेंट इजाफे के साथ नई कीमत 166.9 सेंट फी लीटर तक देखने की तवक्को रखते हैं। सूबे में बुध को पंप की कीमतों में 6 सेंट फी लीटर का इजाफा देखा जाएगा। बशमूल टोरंटो, ओटावा, किचनर, हैमिल्टन और विंडसर जैसे मुकामात इलाकों में ज़्यादातर कल 166.9 सेंट्स फी लीटर तक इजाफा देखा जाएगा। मैकटेक के मुताबिक 7 सेंट्स के इजाफे के साथ कीमतें जुमेरात को एक बार फिर बढ़कर 173.9 सेंट फी लीटर हो जाएंगी। आखिरी बार ऑन्टेरियो में गैस की कीमतें 12 अगस्त को इतनी ज़्यादा थीं जब वो सिर्फ 175 सेंट फी लीटर तक पहुंच गई थी। फोर्ड हुकूमत ने 1 जुलाई को ऑन्टेरियो में गैस टैक्स में 5.7 सेंट फी लीटर की कटौती नाफिज की
اور اس دن قیمتوں میں 11 سینٹس کی کمی واقع ہوئی۔ گیس کی قیمتیں ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب ایک اور بڑی کمی واقع ہوگی۔ تاہم ڈرائیور اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہفتے کے آخر میں شام کو گیس اسٹیشنز پر چند سینٹس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی بدولت گیس بارز چند گھنٹوں کے لیے اپنے ریٹیل مارجن کو کھو دیتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے پر سعودی عرب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مارکیٹوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے والے ممالک پر تنقید کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے پر سعودی عرب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مارکیٹوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے دیا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ تیل کے ایمرجنسی ذخائر استعمال کرنے والے ممالک قیمتوں میں رد و بدل اور مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو خبردار کروں کہ ایمرجنسی تیل استعمال کرنے سے دنیا کو آنے والے مہینوں میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی وزیر توانائی نے مزید کہا کہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف، کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم سعودی عرب کے لیے ہیں اور ہم سعودی عوام کے لیے ہیں۔ سعودی عرب اور واشنگٹن کے درمیان دہائیوں پر محیط دیرینہ دوستی سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں سعودی عرب نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں، آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امریکہ یوکرین جنگ کے بعد سے تیل کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اب تک اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 18 کروڑ بیرل کے ذخائر جاری کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے 1 کروڑ 50 لاکھ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ میں جاری سیاسی بحران نے رشی سونک کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج سجا دیا ہے۔ کنگ چارلس نے رشی سونک کو حکومت بنانے کی اجازت دے دی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں جاری سیاسی بحران نے رشی سونک کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج سجا دیا ہے۔ کنگ چارلس نے رشی سونک کو حکومت بنانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بھارتی نژاد رشی سونک نے برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا۔ رشی سونک برطانیہ کی 200 سالہ تاریخ میں 97ویں اور سب سے کم عمر وزیر اعظم ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رشی سونک نے بکنگم پیلس میں بادشاہ چارلس سے ملاقات کی، جس کے بعد انہیں برطانیہ میں حکومت بنانے کی اجازت دی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ملک کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں، الفاظ سے نہیں عمل سے اپنے ملک کو متحد کروں گا۔ رشی سونک نے کہا کہ سب سے پہلے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ میری حکومت کا پہلا ایجنڈا معاشی استحکام اور اعتماد کی بحالی ہوگا۔ میں عوامی مفاد کو سیاست سے بالا تر رکھوں گا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا تھا کہ عوام کے مفادات کو سیاست سے بالا تر رکھوں گا، دن رات اس ملک کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور وزیر اعظم بورس جانسن کی کامیابیوں پر ان کا شکر گزار ہوں۔ پارٹی کا اعتماد حاصل کر لیا، اب عوام کا اعتماد حاصل کروں گا۔ اگلی نسل کو قرضوں کے بوجھ تلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ واضح رہے کہ رشی سونک گزشتہ 3 ماہ کے دوران برطانیہ کے 30ویں وزیر اعظم ہیں، جبکہ وہ برطانیہ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔